तालकान शहर में रहने वाला एक शख्स था। उसको एक बुजुर्ग अल्लाह वाले पर बहुत अकीदत थी। उस बुजुर्ग का नाम हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। उस शख्स को हजरत से मिलने का बहुत शौक था, उनके जियारत का, उनसे बातें करने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तलकान और खरकान का बीच में जो रास्ता था वो बहुत ही जंगली रास्ता था और उस रास्ते में जानवर और डाकू का बहुत डर था। इसीलिए वो इस सफर के लिए बहुत डरता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शौके दीदार और शौके जियारत उसे सब्र न हुआ। आखिरकार उसने सफर सामान बांध लिया और खरकान की तरफ रवाना हो गया। कई दिन और कई महीने उसने पहाड़ी और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से और लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल भरा सफर तय किया। आखिरकार उसने एक लंबा सफर तय करता हुआ खरकान पहुंच गया। खरकान पहुंचने के बाद उसके दिल को इत्मीनान सुकून हासिल हुआ कि आखिरकार उसने हजरत की गांव में पहुंच गया। फिर उसने लोगों से पूछा कि हजरत का घर कहाँ है। किसी ने उसको हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गरजदार और कड़कदार आवाज आई, कौन है? ये सुनने के बाद वो शख्स थोड़ा खामोश हो गया। वो सोचकर आया था कि हजरत का घर है, यहाँ मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो अंदर से प्यारी सी आवाज आएगी और बहुत ही अच्छी तरह से मेहमान नवाजी भी होगी। अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। तो उसने जवाब दिया, मैं तालकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ और उनके दीदार के खातिर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अंदर से उसकी बीवी ने उसी गरजदार आवाज में और उसी कड़वे लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, अरे वो पागल इंसान, तुझे इतना लंबा सफर तय करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इस आदमी से मिलने के लिए तो इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद यहाँ पहुंचा है। तुझसे कौन कहा कि बुजुर्ग है? उन्होंने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं। तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल कर रहा है। तुझे कोई काम धंधा है कि नहीं कि तू इतना लंबा सफर करने के बाद यहाँ पहुंचा? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई, अपना काम करो। इन्होंने तो बस धोखे का जाल बिछा कर रखा है। अभी भी वक्त है, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगा, हजरत को देखो, हजरत की बीवी को देखो, उनकी बातों को तो सुनो। हजरत की बीवी है और इतनी बदजुबान, इतनी कड़वी और इतनी बद इखलाक। चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें, जबकि हजरत के इल्म से सारी दुनिया को रोशनी मिल रही है। और ये देखो हजरत की बीबी, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। ये माजरा देखने के बाद वो शख्स बहुत हैरान और परेशानी में मुब्तला हो गया। वो हजरत की बीबी की बातें सुनने के बाद उस घर से वापस लौटा, लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ तो हजरत से मिलने के बगैर मैं तो वापस नहीं जाने वाला हूँ और उनकी बीबी की बद अखलाकी का वजह भी जरूर पूछूंगा। फिर वो लोगों के पास आया और उन लोगों से पूछा कि हजरत अभी कहाँ है? तो लोगों ने कहा, आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में हैं और अभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए ही गए होंगे, आप जंगल में चले जाओ। बहरहाल वो अकीदतमंद जंगल की तरफ चला गया तो रास्ते में उसे शैतान ने वर्गलाया
کہ کہاں جا رہے ہو، کون سا شیخ، کیسا شیخ، کس کے چکر میں پڑے ہو؟ اگر وہ اتنے بڑے شیخ ہوتے تو ان کی بیوی اچھی ہوتی یا وہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتے۔ اسی طرح سے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن یہ بڑا عقیدت مند تھا۔ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کے دماغ میں بہت سارے سوچیں آ رہی تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبتا ہوا وہ اپنی شیخ کے پاس جا رہا تھا۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالے سانپ کا کوڑا ہے۔ اے شخص پہچان گیا کہ ہو نہ ہو اے وہی بزرگ ہے، میرے شیخ ہی ہے جن کی تلاش میں اتنا لمبا سفر طے کیا۔ اے محبت کرنے والا عقیدت مند، جب آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے تو یہاں پر ہر جانور کو آپ کے قابو میں کر لیا ہے اور جانوروں کے بادشاہ شیر بھی آپ کے قابو میں ہے، زہریلے سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا، تو پھر گھر میں آپ کی بیوی بے قابو کیوں ہے؟ آپ نے اس کو قابو میں کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق۔ حضرت مجھے یہ معذرہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے بہت پیار سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہمارے بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو، ہم ایسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ بندوں کو برداشت کرنا سیکھو۔ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں اس جنگلی شیر کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ جو جنگلی سانپ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے کاٹ نہیں سکتا، اور یہ شیر مجھے حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری نوکری کر رہا ہے، میری غلامی کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں، اے میرے بیوی کی بد زبانی برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ صبر اور شکر کا تحفہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے ایسے تحفہ عطا فرماتا ہے جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی لیے ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور جیسے بھی حالات ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔